बिल्डिंग तैयार नहीं होगी। जिसको 6000 स्क्वायर फुट का गोदाम के लिए बोला गया, वो आज किस तरीके से दुकान बना करके और 4 तला 5 तला वहां पर बिल्डिंग खड़ी हो रही है। क्या वो मानक है? उसको न जमीन की जांच की गई है, न उस तरीके की बन रही है। आए दिन कोई भी घटना वहां पे घट सकती है। इसको ध्यान में रख करके सरकार इस पर उचित कार्रवाई करे, नहीं तो आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ তুলে সরব হল বিজেপি। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব জানায়, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে রেগুলেটেড মার্কেটে গোডাউন নির্মাণের জায়গায় দোকানঘর ও হোটেল তৈরি করা হচ্ছে। এর পেছনে মদত রয়েছে প্রভাবশালীদের। দ্রুত এ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে বিজেপি। অন্যথায় বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল সহ অন্যান্য নেতারা। শিলিগুড়ি থেকে সমীদীপ দত্তের রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ।